प्रोग्राम में ये सेगमेंट ज़रा मुख्तलिफ है. वी ऑलवेज टेल यू व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद द कंट्री, लेकिन आज मैं एक सेगमेंट में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है. जब 2022 के फ्लड्स आए और सिंध में बहुत तबाही हुई और आपने तमाम वो दिलखराश मनाजिर भी देखे, फिर सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी हम 21 लाख घर बनाएंगे, क्योंकि तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब लोग डिस्प्लेस हो गए थे उसमें. ज़ाहिर है उस पर वही स्केप्टिसिज्म हमारा भी था, सबका स्केप्टिसिज्म था कि यार ये वही बातें हैं, खांचे होंगे, कौन से घर बनेंगे, कौन से घर नहीं बनेंगे. लेकिन अब ओवर द ईयर्स अब देखें जो पिछले 2-3 साल के अंदर हुआ है, तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक सक्सेस स्टोरी नज़र आ रही है. ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, इट वॉज द लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड. कोई 21 लाख घरों का किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था. क्लोजेस्ट शायद आता है नेपाल का, जब अर्थक्वेक आया तो उसके बाद बने वो 7-8 लाख के करीब घर बने. इसमें करीबन $2 बिलियन की अब तक फंडिंग सिक्योर कर ली हुई है इस प्रोजेक्ट ने, और अब शायद डोनर्स भी आना शुरू हो गए हैं, सो दैट इज़ गुड न्यूज़. अब तक करीबन जो अब तक हमने डेटा देखा और सारा कुछ किया है, तकरीबन 2000 घर तो मुकम्मल, 2 लाख कंप्लीट हो चुके हैं, 6 लाख मुख्तलिफ स्टेजेस में हैं, और कहा यह जा रहा है कि शायद अगले 2 साल तक, विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ये 21 लाख घर बन जाएंगे. क्या ये स्टोरी है, क्या ये फैक्ट है? लेकिन ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को देखने के लिए आप देखते हैं कि इसमें पार्टनर्स कौन हैं. जब इसमें हम पार्टनर्स देखते हैं तो इसके अंदर पार्टनर्स आपके वर्ल्ड बैंक है, इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट तो है ही, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने $400 मिलियन दिया है, वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन दिया है, सिंध गवर्नमेंट ने $50 बिलियन डाला, जो करीबन $227 मिलियन उस वक्त बन रहा था. इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी $200 मिलियन डाला है. सो बेसिकली नाउ दे हैव $2 बिलियन, और यही इनका फिगर था टोटल. जो अब तक इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो बड़ा ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस चल रहा है. बट आई थॉट कि हमें इन्वाइट करें जिनके CEO हैं खालिद महमूद शेख साहब. ही इज़ द CEO ऑफ सिंध हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं. ज़रा इनसे भी पूछ लेते हैं. खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. मैं बात पहले आपको साफ बता दूं, मेरा दिल कटता है अच्छी अच्छी बातें करने पे. हमें आदत पड़ गई हुई है कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और दिल नहीं मानता कि जो आपके भी दावे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं. पहले तो मुझे ये बताएं, ये डेटा तो हम अभी शेयर कर रहे हैं और लोग इस वक्त देख भी रहे हैं जो ये घर बन रहे हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में. करप्शन कैसे नहीं है इसमें? देखिए मालिक साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये इसकी वजह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है. क्योंकि जब ये फ्लड आया था तो बेताशा बारिशें हुई थी. ये नहीं है कि कोई फ्लड आया था और ये मकान गिर गए थे, बल्कि इतनी बारिशें हुई थी कि वो सारे कच्चे घर जो मड हाउसेस थे, थैचड हाउसेस थे, दे फेल ऑन द ग्राउंड. तो उनका सबसे ज़्यादा इंसिस्टेंस जो था वो ये था कि मुझे ये घर बना के देने हैं लोगों को. ये पॉलिटिकल विजन थी जिसको फिर फॉलो किया मुराद अली शाह साहब ने, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जी स्टार्ट करें और शुरू करें. और फिर निगोसिएशंस हुए, वर्ल्ड बैंक से बात हुई, और हमारी ख्वाहिश ये थी कि एक तो ये $2 बिलियन इकट्ठे करने थे, और उसके अलावा बियॉन्ड $2 बिलियन भी हमने जाना था, जो मैं भी तफसील बताऊंगा आपको. तो उसके लिए आप किसी ट्रांसपेरेंट सिस्टम के बगैर तो नहीं कर सकते. आपको पता है वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐसे नहीं आते. दे नीड टू सी कि क्रेडिबिलिटी है या नहीं है. तो हमने जो पहला काम किया वो ये किया कि अर्नेस्ट एंड यंग जो है उसके साथ हमने इस प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर किया, पूरा डिज़ाइन किया कि किस तरह से हमने बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन के इस प्रोजेक्ट को करना है. क्योंकि आप कितनी कोशिश कर लें, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होती है तो कहीं ना कहीं शिकायत ज़रूर आती है. 2-3 मोटी चीज़ें थी जो हमने हमारे बैक ऑफ माइंड थी, जो हमें गाइडेंस दी थी मुराद अली शाह साहब ने. वो ये थी कि पहले तो कोई MIS बेस्ड सिस्टम होगा ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो जाए उसमें. और दूसरा ये था कि हमने लाइनें लगा के लोगों को पैसे नहीं देने, क्योंकि वो बड़ा ह्यूमिलेटिंग था, और इसको थ्रू प्रॉपर चैनल हमने ये करना था, थ्रू बैंकिंग चैनल करना था. इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारों ने बेताशा सपोर्ट किया. सबसे ये बात भी आपको थोड़ा सा लगेगी, क्योंकि आजकल डिपार्टमेंट्स का ये मसला होता है कि वो सपोर्ट नहीं करते. स्टेट बैंक ने हमारा बहुत साथ दिया, नेशनल बैंक ने बहुत साथ दिया, सिंध बैंक ने बहुत साथ दिया, तमाम बैंकों ने साथ दिया. वरना आपको पता है हम 8.5 लाख अकाउंट्स खोल चुके हैं अब तक, जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिशरीज के अकाउंट में जाती है. ट्रांसपेरेंसी ये है कि अर्नेस्ट एंड यंग ने डेवलप किया प्रोजेक्ट, और वो हर बेनिफिशरी की जब भी हम बैंक को ट्रांजैक्शन भेजते हैं तो पहले वो सर्टिफाई करता है कि आई हैव चेक्ड एंड सीन कि ये सारे बेनिफिशरीज ठीक हैं. फिर हमारा इंटरनल ऑडिटर जो है वो KPMG बेनिफिशरीज तो वो करता है,
बेनिफिशरीज को किसने वेट किया कि ये बेनिफिशरी सही है, ये नहीं कि आपने ड्राइवर को भी अपने दे दिया, कुक को भी दे दिया, वो बेनिफिशरीज कैसे आपने पहले फिल्टर एक किया? सर्वे हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसके साथ पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने जाके एनडीएमए के साथ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मिलकर एक सर्वे किया। उसके बाद हमने 5 एनजीओ हायर की। ओके, ये कौन थे? एनआरएसपी, एसआरएसओ, थरदीप, सेफको, हैंड, जी 5 पाकिस्तान की बड़ी क्रेडिबल एनजीओज हैं। उनको हमने हायर किया, इंगेज किया और उनसे कहा कि रीवैलिडेट करें। हमने बहुत सारे केस पकड़े जो गलत थे, ख़राब थे, और उनको हमने डेटा शिफ्टिंग की, सारा उसको छन्नी लगाई उसको। तो उसके बाद फिर हमने ये सारे ऑडिटर्स लगाए। इंटरनल ऑडिटर मैंने जैसे अर्ज़ किया KPMG है, एक्सटर्नल ऑडिटर हमारा PwC है। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ की कि डोनेशन भी हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, तो यूनिडो ने हमें $5-6 मिलियन अभी देने हैं डोनेशन के। तो उन्होंने BDO UK से फॉर्म भेजी ऑडिटर से कि जी इनका सिस्टम चेक करें, सिस्टम एनालिसिस करें। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, अब वो डोनेशंस का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो ये सारा सिस्टम जो है, ये आपके लोन्स हैं, ये आई बिलीव 1% के ऊपर लोन है। 1% पे लोन है, बहुत ही सस्ता, 40 इयर्स की इसकी रिपेमेंट है। ठीक है। तो हमने रिकॉर्ड टाइम में यानी 12 से 14 महीने में फैक्ट्रीज आपके वेट हो गए, फिर उसके बाद सिस्टम आपका आ गया, ये आपके अर्नेस्ट एंड यंग और बाकी लोग आ गए। अब जो जा रहा है फिर ठेकेदार माल बना रहा है? नहीं, इस पूरे सिस्टम में कोई ठेकेदार नहीं है। तो कौन बना रहा है घर? लोग अपने बेनिफिशरीज अपना घर खुद बना रहे हैं। Okay. हमने उन्हें आइडेंटिफाई किया। ये एनजीओज का पर्पज़ ये था कि वो उन विलेजेस में, उन जगहों पे जाएं और उनकी ट्रेनिंग करें। हमने 20,000 मैसेज भी ट्रेन किए हैं इस सारे प्रोसेस में, और इसमें वो तमाम लोग अपना घर खुद बनाते हैं। पैसे हम पहली किस्त डायरेक्ट उसके अकाउंट में बेनिफिशरी के डालते हैं। इससे एक और जो प्रोजेक्ट डेवलप हो गया जिस पर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, वो ये हुआ कि 8.5 लाख लोग फाइनेंशियल लिटरेसी में आ गए। ठीक है। जिन्होंने ज़िंदगी में, जिसमें बहुत बड़ी तादाद खावदन की थी, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, वो बैंक के साथ आशना हो गए। 4 दफ़ा बैंक ट्रांजेक्शन में गए तो फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई। आपको पता है अगर 8 लाख लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी मिला, अब जैसे जैसे आप दे रहे हैं 3 लाख रुपया फी मकान, और मिनिमम शायद साइज आपका 15 फुट बाय 12 फुट का कमरा ज़रूर है, उसमें छत पर बनेगी, तो उसको 3 लाख इकट्ठा दे रहे हैं कि टुकड़ों में दे रहे हैं? नहीं, वो स्टेप अप पेमेंट्स हैं। तो आपका मैं डैशबोर्ड देख रहा था, डैशबोर्ड में आप क्लिक इन करते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कौन सा क्या बन रहा है। हाँ, वो इसमें ये है कि हमने इस बात को इंश्योर करना था कि लोग जो हैं वो अपना घर खुद बनाएं और सलीके से बनाएं, और ये ना हो कि वो घर इस काबिल ना हो कि जिसमें वो खुद रह सके, क्योंकि इंसान के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उसमें ये है कि पहली किस्त देते हैं 75,000 रुपये की, और वो अपना मटेरियल खुद ख़रीदता है, मैसन खुद हायर करता है, इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, और वो अपना घर बनाना शुरू करता है। उसकी गाइडेंस के लिए SRSO या NRSP या जो भी कंसर्न NGO है वो उसको समझाती हैं कि इस तरह से करना है काम। अगर वो रेजिलियंट बनाता है प्लिंथ, तो वो सर्टिफिकेशन हमारे पास ऑनलाइन आ जाता है और हम उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज देते हैं। ये NGOs को आप कुछ पैसे दे रहे हैं, कॉस्ट कर रहे हैं? ये 3.5% हम देते हैं उसको फ़ी सारी काम की। उसमें वो सर्टिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम उससे सेकंड इंस्टॉलमेंट उसके अकाउंट में चली जाती है, वो लिंटल बनाता है, फिर थर्ड। NGO पे कौन नज़र रख रहा है? हाँ, NGO के ऊपर भी मैंने एक इंजीनियरिंग फर्म रखी है, जिसे हम इंडिपेंडेंट वैलिडेटर कहते हैं। वो इंजीनियरिंग के काम को चेक कर रहा है, ठीक है, कि ये काम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। NGO की एक्सपर्टीज तो नहीं है ना कि वो इंजीनियरिंग तो नहीं देख सकते। का काम, हर NGO में इंजीनियर्स हैं, और उन्होंने घर बहुत बनाए इन लोगों ने, सैलाब के हवाले से बनाते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा काम इन्होंने भी नहीं किया था। तो इंडिपेंडेंट वैलिडेटर भी हैं। आपको हैरत होगी कि ये जो तमाम ऑडिट फर्म्स हैं, ये तो सिर्फ ऑडिट करती है ना, ऑडिट बुक्स का ऑडिट करती हैं, लेकिन ये सारे ग्राउंड पे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के टोटल मिशंस मिला दें जो उन्होंने विजिट्स किए हैं, तो वो कम से कम 50 से ज़्यादा विजिट्स किए हैं उन्होंने। आपने शुरू किया 2023 में? 2023 में। 2023 से लेके अब तक आपका 2 लाख मकान कंप्लीट हो गया। एवरेज आपकी निकल रही है कोई 15,000 मकान पर मंथ। पहले में तो देखें ना, 3-4 महीने में MI सिस्टम बनता है, हायरिंग होती है। करीबन अब आपका टारगेट क्या है? हम इस वक्त 50,000 घर पर मंथ बना रहे हैं। हमारा टारगेट मुराद अली साहब ने कहा है कि नहीं, ये कम है, आप इसे 70 से 80,000 कम से कम लेके जाएं पर मंथ। तो अब क्योंकि फंडिंग का भी थोड़ा सा इशू था, फंडिंग भी सारी हमारे पास आ गई है। 21 लाख घर कब तक बन जाएंगे? 2 साल में बन जाएंगे। 2 साल में बन जाएंगे। मलिक साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान करने जा रहा है, और जिस तरह से हम डिस्कशन भी कर रहे हैं कि इसमें तमाम जो अवामिल हैं अच्छाई के मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक ऑप्टिमिस्टिक होने की कुछ रीज़न तो हमारे मुल्क में जो है वो कम से कम पैदा हो रही है। नहीं, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये उतना हाई प्रोफाइल क्यों नहीं है। इसीलिए तो यहाँ तक पहुँचे कि लोगों को पता चले कि हमने $2 अरब सिर्फ 14 महीने में
گورنمنٹ آف سندھ نے اکٹھے کیے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. 8 لاکھ فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا نا کس طرح کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ بیچاری کو سانس چلا ہوا ہے, ان سے ڈالر اکٹھے نہیں ہو رہے. آپ لوگ $2 بلین رکھ کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں سندھ میں. نہیں, یہ ڈالر تو آتے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہیں. ہاں, یہ تو آتے تو پروجیکٹ کے لیے نا, اسپیسیفک پروجیکٹ, لیکن آتے تو گورنمنٹ کے پاس ہیں, پھر وہ ہمیں تو PKR میں ملتے ہیں نا. تو یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کا بینیفٹ ہے کہ $2 ارب اگلے 2 سال میں. اچھا, آپ نے جو لون لیا ہوا ہے یہ آپ ڈرا ڈاؤن کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں انٹرسٹ ہے 1%, بھلے بہت تھوڑا ہے, یہ جیسے جیسے چیزیں آتی ہیں اس کے مطابق ریلیز ہو رہے ہیں. دیکھیں مالک صاحب, لون کو بڑا برا ہم سمجھتے ہیں. نہیں, اچھے کام کے لیے لون ٹھیک ہوتا ہے. آپ دیکھیں پوری کارپوریٹ کی جو دنیا ہے وہ لون پہ کھڑی ہے. 70-80% لون ہوتا ہے, 20% ایکوٹی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یورپ کا مارشل پلان جو ہے اس پہ پورا یورپ کھڑا ہوا, اور وہ ورلڈ بینک اور IMF کا پیسہ تھا جو مارشل پلان بنا. تو اگر آپ وائزلی پیسہ خرچ کریں لون لے کر تو اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ جب کہیں بھی کنسٹرکشن ہوتی کچھ ہوتی ہے تو کھانچے تو ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی مال بنتا ہے. یہ کیسے چل رہا ہے پروجیکٹ؟ اگر اس کے اندر اتنا کلین ہے تو کیسے چل گیا ہے؟ پرابلمز نہیں ہوئی؟ کبھی پرابلم نہیں. مجھے تو آج 30 سال ہو گئے گورنمنٹ آف سندھ میں کام کرتے ہوئے. ہم نے اور مراد علی شاہ صاحب نے پائنیئر کیا ہے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو وے بیک ان 2008 and 10. ہم نے بے تحاشا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ کیے ہیں جو کہ پاکستان میں پورے میں مشہور ہے کہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کتنا اچھا ہے. سارے پروجیکٹس ہمارے شفاف ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم کرپشن کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں. جہاں پولیٹیکل ویژن ہوتی ہے وہاں کرپشن بھی نہیں ہوتی ہے اور وہاں کام بھی اچھا ہوتا ہے, اور وہ ہو بھی جاتا ہے. تو یہ جب گھر بن جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اٹ اسٹاپس ہیئر بیکاز کچے گھر تو ابھی بھی بہت ہیں. یہ تو چلیں فیکٹریز ہو گئے, اگلے سیلاب میں یہ کچھ اور گھر بھی اللہ رحم کرے ٹوٹیں گے اور گریں گے. ایک چیز جو میں آپ کے پروجیکٹ کے توسط سے پروگرام کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوز میں کمپیٹ کرنے کے بڑے ماہر ہو گئے ہیں. یعنی اگر کوئی کام مجھ سے نہیں ہو رہا تو میں دعا کروں گا کہ آپ سے بھی نہ ہو. ہمیں وی شوڈ اسٹارٹ ٹو کمپیٹ ان دی ہائیز. اگر ہم ہائیز میں, اب جیسے ہم 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, دوسرے صوبوں کو آنا چاہیے کہ ہم 30 لاکھ گھر بنائیں گے. اسی طرح اگر ہم کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں یا کوئی دوسرا صوبہ کرتا ہے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اس سے اچھا کام کریں گے. اگر ہم یہ سیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, دوسرا بہت جگہ پہ یہ گھر ایسی جگہوں پہ بھی بنے ہوئے تھے جہاں گھر نہیں ہونے چاہیے تھے. وہاں جتنا مرضی آپ بڑا گھر مضبوط بنا دیں, اگر وہ ان جگہوں پہ گھر جو فلڈ پاتھ ویز میں بنے ہوئے سب بنے ہیں تو یہ گھر بھی کل کو ٹوٹ جائیں گے, ڈوب جائیں گے. اس کا کوئی علاج کیا ہم نے؟ یہ پورا جیسا کہ آپ نے ہیٹ میپس کی بھی بات کی, ہم نے ہیٹ میپس بنائے ہوئے ہیں. ہمیں ایک ایک گھر کا پتہ ہے کہ وہ گھر کس جگہ موجود ہے, ہماری وہ پوری سسٹم میں موجود ہے. اور ہمارے تقریباً 1 لاکھ گھر جو ہیں وہ فلڈ پاتھ ویز میں ہیں جو ہم نہیں بنا رہے, اور جو ہم نہیں بنا رہے. اور ابھی جو بارشیں آئی ہیں تو ان لوگوں کو کہیں اور دے رہے ہیں اگر وہ آلٹرنیٹ جگہ بتا دیں, کیونکہ گھر تو اس کا چلا گیا. یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اور کمپلیکس ہے, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں وہاں سے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان سے نکالا جائے. ان کو آپشن یہ دیے کہ کیبنٹ میں ہم لے کر گئے تھے یہ ایشو, تو کیبنٹ نے یہ کہا ہے کہ ان سے کہیں کہ اگر وہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہم انہیں جگہ بھی دیں گے, اور پھر وہاں, لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ پھر دوبارہ ادھر آ جائیں گے, کیونکہ یہ جنرلی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ شفٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, دوسرا جو دوسری اسکیمز چلیں بیسٹ میں, اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ بڑا ایمفسس تھا بلاول بھٹو صاحب کا آن ویمن اونرشپ اور سب کچھ. یہاں پہ اونرشپ کس کو دے رہے ہیں آپ مکانوں میں؟ ہم نے میجورٹی ہمارے ویسے جو بینیفیشری ہیں اس میں تقریباً 8 لاکھ وومن ہیں ٹوٹلی. یہ تو 1.25 کروڑ تو وہ ٹوٹل آبادی پورا گھر ہے نا سارا, لیکن اونرشپس کتنی ہیں؟ 21 لاکھ. 21 لاکھ میں کتنی عورتیں ہیں؟ 8 لاکھ خواتین ہیں, لیکن خواتین بینیفیشری ہیں جو کہ اپنا اکاؤنٹ بھی کھول رہی ہیں, اپنا گھر بھی خود بنا رہی ہیں. لیکن ہمیں انسٹرکشن یہ ہے کہ ہم نے لینڈ ٹائٹل وومن کے نام پر دینا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی میکزیمم جو ہے 15 سے 18 لاکھ یا سارے کے سارے وومن کو دیں گے. تو اس پہ اب یہ تو آپ کے لونز آ گئے, یہ اب پروجیکٹ فائنینشلی سیلف سفیشینٹ ہو گیا بیکاز اب کاسٹ بڑی ہیں کنسٹرکشن کی, آپ کے یہ ایسٹیمیٹس تو ہوں گے 2 سال پرانے سب کچھ, تو وہ آپ ڈونیشنز وغیرہ سیکھ کریں گے, کیا کریں گے؟ ملک صاحب اس میں 1 روپے کی بھی انفلیشن نہیں ہوئی ہے. اوکے, میں آپ کو بتاؤں 3 لاکھ روپے میں گھر اب نہیں بن رہا, لیکن وہ جو بینیفیشری ہے وہ کوئی بینیفیشری 30,000 ڈالتا ہے, کوئی 50,000 ڈال رہا ہے, کوئی 70,000 ڈال رہا ہے اپنی جیب سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وائی آر یو ہیپیلی ڈوئنگ اٹ,
تو اس نے کہا کہ ہر سال ہمارا گھر گر جاتا تھا, ہر سال ہم 25, 30, 40 ہزار روپے خرچ کرتے تھے, چھت ڈالتے تھے, کوئی دیوار بناتے تھے. یہ وہ پیسے ہیں اس کی ون ٹائم کاسٹ ہو گئی, وہ جو اس کا سالانہ ہر سال ٹھکتا تھا وہ اس کی ایک ٹائم ڈل ایک گیا. ٹائم. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ میں جو کاسٹ خرچ کر رہا ہوں تو اگلے دفعہ مجھے یہ کاسٹ نہیں خرچ کرنا پڑے گی. مالک صاحب, جیسے آپٹمسٹک ہم ہونے کی بات کر رہے تھے, 21 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے, اور آپ یقین کریں کہ ان کے مال مویشی بھی گئے, ان کی فصلیں بھی تباہ ہوئیں, لیکن جب بھی موقع ملا ان کو تو اتنے خوبصورت کلر انہوں نے اپنے گھروں کو کیے ہیں کہ جو اس بات کا اظہار ہے, مینیفیسٹیشن ہے کہ ان میں ریزیلینس بہت ہے. ریزیلینس پہ چل رہا ہے ملک, ورنہ حکومتوں نے تو بڑا کچھ کر دیا تھا. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ سٹوری آپ سے اس لیے کی ہے کہ اٹ جسٹ بلڈز اپ ہوپ. اور میں تو اپنے ہمیشہ کہتا ہوں, میں تو اٹرنل آپٹیمسٹ آدمی ہوں کہ اگر کہیں پہ بھی کام ٹھیک ہو رہا ہو تو آئی تھنک وی شوڈ پروجیکٹ اٹ. اگر کل کو ان کے کوئی نقائص نکلیں گے, یقین مانیں آئی بی دا فرسٹ مین ٹو ڈو دیٹ پروگرام. اگر کوئی کرپشن نکلے, لیکن اب تک جو ہم نے دیکھا ہے, جو ان کا ڈیش بورڈ دیکھا ہے, جو سسٹم دیکھا ہے, اس میں بھی فلاز ہوں گے, 19-20 ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن میرے نزدیک اگر 3 سالوں کے اندر آپ کا 1.25 کروڑ بے گھر لوگوں کو اپنا گھر مل جاتا ہے, اگر وہ اپنی فیملیز واپس چلی جاتی ہیں اور خواتین اور امپاور ہو جاتی ہیں, تو اس میں اگر تھوڑا بہت 19-20 ہو بھی تو یقین مانیں دا گڈ کلیئرلی آؤٹ ویز دا بیڈ. تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے, اور جہاں بھی اچھا ہو انکریج کرنا چاہیے. اینڈ آئی بلیو, آئی ایگری ود خالد صاحب کہ لوز کے مقابلے کے بجائے تمام گورنمنٹس کو ہائیز کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیٹ سی سمبڈی, میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کرے کوئی اور لوگ ڈسپلیس زیادہ ہوں, لیکن جتنے ڈسپلیس ہوئے پنجاب میں, جتنے ڈسپلیس ہوئے کے پی میں, لیٹ سی کہ وہ گورنمنٹس ریشو وائز کیا کرتی ہیں. اگر یہ 100% لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں لے آتے ہیں تو پھر پنجاب, کے پی, ان لوگوں کو کم از کم 50% کو تو لانا چاہیے. اس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے.